सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। 5 जनवरी 2025 दिन रविवार, पौष मास शुक्लपक्ष धनु 21 दिन। आज तिथि और नक्षत्र षष्ठी रात्र 8:16 पर्यंत, पूर्वभद्र नक्षत्र रात्र 8:18 पर्यंत, कुंभचंद्र दिवा 2:35 पर्यंत, सूर्योदय समय 6:24 और सूर्यास्त समय 5:19। आज मेष राशि घात 12 और आज धनु राशि घात चंद्र। आज शुभ बेला दिवा 12:16 ठारू दिवा 2:29 पर्यंत, दिवा 3:36 ठारू अपराह्न 4:40 पर्यंत, रात्र 7:08 ठारू रात्र 8:53 पर्यंत। निषेध खाद्य आज पिताद्रव्य भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम सबुठार प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय। यह द्वारा समस्या पड़े इच्छा न थाई भी कौन गोटे कार्य बाध्य हो करने को पड़ो। हठात कौन कलह हाथी जड़ित हो पारती से सावधान रहतु। योजन त्रुटि देखादेव, बंधु सहयोग मिल नहीं, अवांछित परिस्थिति उपज, आर्थिक अवस्था परिवर्तन देखादेव, वृथा आलोचन समय नष्ट कर पश्चाताप करेंगे। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी सहयोग मिल नहीं, परिश्रम वृथा हो। मित्रों मिलता धोखा आपंकर चिंता बढ़ाइब। दान धर्म और सेवामूलक कार्य करने तथा निज कथा न भावी अन्य मानक पई किछि करिबा आपनको शांति प्रदान करिबो। मन विचलित रहिबो, स्वास्थ्य सामान्य खराब रहिबो। तो आज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। आय अपेक्षा व्यय अधिक रहिबो। पारिवारिक जीवन में बुझामणार अभाव देखादेव। अचानक कलह पड़ पारती, बाध्य होई अकार्य करि पारती। तो आज विशेष भाव में कुसंग और खराब मित्रों दूरे रुहतु। पारिवारिक जीवन में नाना समस्या मान देखादेव। आज कौन बड़ निर्णय नेबा पूर्व अति कम 10 थर भाविବାକୁ पड़िबो, कारण आज आपण किसी भूल निर्णय करिपारंती। आमोद प्रमोद प्रति आकर्षण बढ़िबो। जानवाहन में यांत्रिक त्रुटि देखादेव। पड़ोशी मान संपर्क में तिक्तता देखादेव। पूर्व योजना अनुसार कार्य करिबारे कौनसी ना कौनसी बाधा उपजिबो। यात्रा आदि खर्च बढ़िबो। कौनसी निकट संपर्क आपनक प्रति विश्वासघातकता करिपारंती। सेथिपई आज आपनकु काहारी को भी आवश्यकतार अधिक विश्वास करबा ठीक नुहे। निजर कौनसी भी गुप्त कथा काहारी को भी कहतु नहीं। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप भगवान शिव को दर्शन करूँ और भगवान को निकट में बेलपत्र और सुबासित धला फल लगी करूँ। और आज आप कौन भी कम तरतर हो कौन निष्पत्ति नियंतु नहीं, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु वृष राशि विषय जाना। घर कौन सदस्यों सहायता कौन कम सफलता प्राप्त करेंगे। राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति, डॉक्टर और इंजीनियर क्षेत्र में व्यक्ति लगी दिनटी संपूर्ण रूपे शुभ सब्यस्त हो। तेज आज किसी न किसी कथार आपड़ चिंतार रही पारती। तो छोटिया छोटिया कथा को गुरुत्वर सहित नियंतु नहीं। अधिक चिंता करी आज दिनटी को खराब करंतु नहीं। प्रत्येक कार्य को आत्मविश्वास और दृढ़तार सहित करंतु। पुराना कथा को आदौ मन को आणंतु नहीं। आपन सफल रहिबे। वर्तमान स्थिति की ही स्वीकार करंतु, कहीं वर्तमान ही भविष्यतर निर्धारण होता है। आज किसी वृथा कार्य व्यय घटो, मन अस्थिर रहिबो, कार्यव्यस्तता बढ़िबो। आज दिनटी आपनको पई मिलामिशापूर्ण रहिबो। गोटे एपरि व्यक्ति जी कि लंबा समय धरी आपनकर आखपाखरे रहउछंती किंतु तांको उपरे आपण अधिक ध्यान देउनथिले, आज ठारू आपण तांको विषय रे गंभीर भाव में चिंता विचार करिवे। मातापितांकर आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हेबो। मन उदास प्रकृतिर रहिबो। शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही। किछि छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे। चाकरियां लगी कर्मक्षेत्र शांतिप्रद रहिबो। कौन गोटे शुभ खबर हस्तगत हो। आपण जीवन में प्रसन्नता आनीदेव। प्रिय लोकों सहित आनंदित हेबे। कर्मधार उन्नति घटो। व्यवसायी मान लगी दिनटी शुभ। व्यवसाय यथेष्ट उन्नति अनुभव करेंगे। भविष्य योजना प्रस्तुत करेंगे। सम्मानित हो पारती। परिवार मध्य स्नेह और भल पाइबा वृद्धि हेबो। व्यापारी मान लगी दिनटी साधारण रहिबो। इच्छा मुताबक आय करें नहीं। जीवनसाथी सह मंदिर को ठाकुर दर्शन पर जिवे। आय और व्यय समान रहिबो। पारिवारिक जीवन सुख समृद्धि भरा रहिबो।
स्टूडेंट्स पाठपढ़ार उत्तम प्रदर्शन जारी रखिए। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप किसी मीठा जिनिस छोट पिला बांटतु और आज आप कहार भी कथा को अति सहजरे भरोसा करतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। मिथुन राशि विषय जाना अजथार कौन गोटे बद फसी पारती से आज आप जिते संभव मौन धारण करूँ और बाकी कथा होगा समय बाक संयमता अवलंबन करूँ। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही कारण किसी छोट मोट शारीरिक असुस्थता देखा दे पारे। मुंडबिंधा और आंठुआंठी परि किसी समस्या भोगी पारती किंतु आर्थिक पक्ष मजबूत रहिबो, खर्च कम और आय अधिक रहिबो। आशा करथिबा दिगरु अर्थ प्राप्ति हेबो, पितांकर सपोर्ट प्राप्त हेबो। बंधु मिलन सह उत्तम भोजन जोग रहुछि। क्रीड़ाविद मानक लागि संपूर्ण दिनटी शुभ। व्यवसायी माने आशा मुताबक लाभ प्राप्त करिवे। देवदर्शन रे आनंद पाइबे। उच्च अभिलाषी हेबे। चोरी द्रव्यर संधान पाइबे। छात्र छात्री माने जिद्दी स्वभाव रहिबे। गुरुजन मानक आज्ञा को अवज्ञा करी पश्चाताप करिवे। आज अधिक धैर्यर आवश्यकता पड़िबो। चाकरी और व्यवसायी उभयों पर आज दिनटी मिलामिशापूर्ण रहिबो। मन दुर्बल हेबो। भातृ विवाद पर अशांति उपजिबो। कुटुंब हेतु को अशांति बढ़िबो। पौत्रिक संपत्ति भागबंटन होई पारे। कोर्ट कचेरी मामला आपनकर विपक्ष रे जाई पारे। मन रे अशांति अनुभव करिवे। परिस्थिति भय उपजिबो। अଯଥା शत्रु विवाद पड़ पारती। तो आज आप कहारी को भी अति सहजरे विश्वास करंतु नहीं और निजर कौन सी गुप्त कथा कहारी को भी कहतु नहीं। निशा द्रव्य ठार संपूर्ण रूप से दूरे रुहतु। आज कलहर संभावना रही तो आज विशेष भाव में कथा कहवा समय सतर्कता अवलंबन करूँ। हठात किसी भी करूँ ना। समय को एपरी भाव में ही जावाक दिंतु। आशा करथिबा दिगरु अर्थ प्राप्ति में बाधा उपजिबो कारण सम्मान हानि जोग बनुअछि। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन पंडित किंबा ब्राह्मण द्वारा निजर डाहाण हाथ में रक्षासूता बांधतु एवं आज आप कौन व्यक्ति नथिबा समय तांकर कौन आलोचना करंतु नहीं। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एबे आसंतु कर्कट राशि विषय जानिबा। आज आप सकारात्मक विचार संपन्न रहिबे और जे कहीं भी आपण प्रति प्रभावित रहिबे। आज आप कहारी को किसी साहाय्य सहयोग करि पारंती। कौन कार्य जीवन साथी सहयोग लोड़ी पारंती। जीवन रे खुशी वर्षा हेबो। जहाँ को जहाँ कहिबे केही आपणकर कथा को भांगी परिबे नाही। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति को नुआ परियोजना मिलिबो। मन रे धार्मिक कार्य प्रति श्रद्धा बढ़िबो। पिलामानक सह कौन स्थान को बुली जाई पारंती। कौन धार्मिक किंबा सामाजिक क्षेत्र में प्रशंसार पात्र होई पारंती। पूर्व योजना मुताबक कार्य करिवे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहिबो। आज आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो और संपूर्ण दिनटी मन रे प्रसन्नता रहिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही रहिबो। स्टूडेंट्स मानक पे आज दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त हो। आपणकर ऊर्जार स्तर भल रहिबो। निजको सुस्थ सबल अनुभव करिवे। साहस वृद्धि घटिबो। सफलता हासिल करने ପାଇଁ तत्पर रहिबे। व्यापार रे कौन नुआ अनुबंध हो पारे। जीवन साथी उन्नति रे जीवन रे मधुरता आसिबो। महिला मानक किसी खास खुशी अवसर मिलिबो। कारोबारी को धन लाभ हेबो। आर्थिक मामला को नहीं यात्रा सफल हेबो। जीवन साथी आपन को बहुत प्रशंसा करिवे। कर्मक्षेत्र रे उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करिवे। आय उत्तम रहिबो। आर्थिक स्थिति सुधार पाई कौन नुआ योजना करि पारंती। क्यारियर क्षेत्र में आज आप सफल रहिबे। आज आपन को कौन एक बड़ दायित्व मिल पारे। आज आपन को कौन एक बड़ दायित्व मिल पारे। चाकरी किंबा बिजनेस सहित जड़ित कौन बड़ निर्णय नेबाकु चाहती तो नहीं पारंती। पारिवारिक जीवन सुखमय रहिबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोटे बरपत्र नियंतु और से केसर द्वारा निजर मनोकामना को लेखि बही जाउथुवा जलराशि प्रवाहित कर दिंतु और आज आप कहार भी हृदय दुख दिंतु नहीं। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु सिंह राशि विषय जानिबा। जोगाजोग विफल हेबो। लक्ष्य दूरे जीवो। मनर बल कमिबो। पड़ोशी मान संपर्क में मनोमालिन्य देखादेव। आज कलहर संभावना रही तो आज विशेष भाव में कथा कहवा समय सतर्कता अवलंबन करूँ। हठात किसी भी करूँ ना। समय को एपरी भाव में ही जावाक दिंतु। आशा करथिबा दिगरु अर्थ प्राप्ति में बाधा उपजिबो। आज अधिक धैर्यर आवश्यकता पड़िबो। चाकरी और व्यवसायी उभयों पर आज दिनटी मिलामिशापूर्ण रहिबो। इच्छा नथाई कार्य करने को बाध्य हेबे। पिलामाने जिदखोर स्वभाव रहिबे। पिलामानक पय मध्य चिंतित रहि पारंती। अचानक कौन क्षेत्र सम्मुखीन होगा पड़ पारे। तेबे आज कौन अजणा लोक द्वारा उपकृत हेबे जहाँकि आपणकर भविष्य लाभकारी सिद्ध हेबो। धैर्य और साहसर सहित कार्य कले प्रत्येक कार्य सफल हेबे। आज आपणकर दिनटी मिलामिशापूर्ण रहिबो। माली मुकदमा हेबार खबर प्राप्त करि पारंती। शत्रु आपणकर विरुद्ध रे षड्यंत्र करि पारंती। पितृक संपत्ति व्यस्त रहिबे।
କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଆଜି ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଳସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚିତ ସମୟରେ ନ ହେବା କାରଣରୁ ମନ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଅଯଥାରେ ସମ୍ମାନହାନି ଘଟିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋହରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଞ୍ଜାଳ ଏଡ଼ାଇବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଦିନଟି କଟିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭରି ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ପକାଇ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ବି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମକର୍ମରେ ମନ ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ। ଅତିରିକ୍ତ ଊର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଅଧିକାର ବଢ଼ିବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଉପୁଜିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ଊର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଗୁପ୍ତଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କି କେବଳ ଧନ ହିଁ ଖୁସିର ଚାବି ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ଜଣାଯିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଏହି ସ୍ତରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କର୍ମଧାରାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜପ କରନ୍ତୁ ଓ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ଉପରେ ବି ଅଧିକ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅତିଶୀଘ୍ର କାହାରିକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଅବସରରୁ ବି ବଡ଼ ଧରଣର କାମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ କୌଣସି ବି ଅବସରକୁ ହାତରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ଅଟନ୍ତି। ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି କଥା କଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶୀଘ୍ରତାପୂର୍ବକ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ରିସ୍କ ନେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କେହି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିପାରନ୍ତି। ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଥକ ରହିବ। ମିତ୍ର ଓ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁ ବି କର୍ମ ଆଜି ହାତକୁ ନେବେ ତାକୁ ଶେଷ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଶା ଅନୁରୂପ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ବାଧା ରହୁଅଛି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ତ ଆଜି ଆପଣ ଅଫିସରେ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବରଂ ଏକାକୀ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଜି ବିଲକୁଲ ବି ମିଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଅକାରଣରେ ହିଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ମନର କଥାରେ ନ ଯାଇ ବିବେକର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି କିଛି ବି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲସେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ କେହି ଆପଣଙ୍କର କଥାର ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରିପାରେ। ଆଜି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ରତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ସମୟର ଅପଚୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଘୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାର ସାମ୍ନା କରିବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ। ହଠାତ୍ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ, ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ, ଅଜାଣତରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି କଳହର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି, ତ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବାରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନେଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କୁକୁମ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, ତ ଆଜି କିଛି ବି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମ୍ରେ 10 ଥର ଭାବନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କଥା ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ଅର୍ଥରୁ ଅନର୍ଥ ଘଟିପାରେ, ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଗ ବଢ଼ିବ, କିଛି ଅପ୍ରିୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏପରି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଧନଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିବ, ପିଲାମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମନ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି ହିଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ରହିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଅପ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନିର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିବ, ବିଚାରରେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିପାରେ। ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି, କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ, ଚାପରେ ପଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟର ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବେ ଓ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ସଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବାରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଆଜି କଳହର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି, ତ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ତେବେ ଆଜି ଧନୁରାଶିରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଭୋଜନରୁ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ପ୍ରଥମରୁ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ତାହାକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ବା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ମନେ ରଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଚାରିଦିଗରୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ବଢ଼ିବ, ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୟ କଟିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ, ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ଅଫିସ୍ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନଟିଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ସୃଜନାତ୍ମକ ବି ଅଟନ୍ତି ଓ ନମ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ତରରେ ରଖିଅଛି। ଚାଲାକିପଣ ଓ ଅଭିମାନକୁ ନିଜ ଉପରେ ହାବି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହେବ। ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆୟ ଭଲ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, କର୍ମଧାରାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ
संपर्क सुधार आसब। व्यवसायी मान लगी दिनटी इच्छा मुताबक फल दिला परि रहिब। व्यापार को आहरी उन्नत करने कौन नुआ योजना करिपारंती। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपणकर निजर गृह मंदिर कबाटर हलदी द्वारा स्वस्तिकर चिन्ह आंकतु और आज आप कहार भी थटा परिहास करूँ ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। कुंभ राशि विषय जाना। दृढ़ता और कुशलता परि गुणर विकास हो। आपण भिड़ भितर न चली अलग चलने को चेष्टा करूँ, सफल रे। तेज आज आप अल्प चिड़चिड़ा और अल्प अस्थिरता अनुभव करिपारंती। किंतु आज आपणकर कौन गोटे पूर्व योजना फलवती होवर खुशी रे। स्वास्थ्य भल रहिबो। आज आप नुआ नुआ लोकों सहित भेटे और यह आपण भविष्य लाभकारी सिद्ध हेबो। माता पिता आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हेबो। मन उदास प्रकृतिर रहिबो। शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही। किछि छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे। चाकरिया लगी कर्मक्षेत्र शांतिप्रद रहिबो। आपणकर ध्यान केन्द्रित रहिबो। परिश्रमी रहिबे। योजना को सफल करने आपण सहकर्मी मानकर अधिक समर्थन पाइबा निजर कथबार्ता को आगक बढ़ातु। व्यापारी निजर प्रखर वृद्धि प्रशंसा और सम्मान पात्र हेबे। आर्थिक रूप से आप सुरक्षित अनुभव करेंगे और आपण संपत्ति निवेश करिपारंती। यात्रार जोग रहुअछि। कौन से धार्मिक स्थान भ्रमण करने को जाइपारंती। आज आपणकर आत्मविश्वास उच्चा रहिबो। साई पड़ोसी आपणकर व्यवहार रे खुशी रहिबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी शुभ। छात्रों को शिक्षकों सहायता मिलिबो। बैंक और बीमा कर्मचारी दिनटी अत्यंत शुभ। सामाजिक रूप से आप सक्रिय रे। जदि आप अविवाहित अच्छा तो बह को नहीं विचार करेंगे। आप आंतरिक शांति प्राप्त करने ध्यान करने मोड्रे अच्छा। घर समस्या मान भाग ने द्वारा समाधान बाट पाइबे। आपणकर जीवन में परिवर्तन समय चलुअछि तो जीवन को सर्वदा सकारात्मक भाव में नियंतु और कौन भी भल सुजोग को हाथ छड़ा करूँ ना। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप घर छात उपर कि घर बाहर दुईटी पात्र रे गोटे पात्र जल और अन्य पात्र रे 7टी प्रकार दाना मिसाई बाहर रखि दियंतु और आज आप कौन अचिन्हा व्यक्ति सहित जुक्तितर्क करूँ ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं मीन राशि विषय जाना। ऑफिस रे वातावरण अशांत रहिबो। किछि गोटे सामान्य घटना द्वंद्व उपजिबो। सेथिपई आज आपनको विशेष भाव में बाक संयमर आवश्यकता पड़िबो। दिन सारा व्यस्त रहिबे। आज आप सामान्य क्रोधी जणाजिबे। चिड़चिड़ा स्वभाव देखादेव। टिके टिके कथार रागिजिबा भली स्थिति उपजिबो तो सावधान रहंतु। जो भी कार्य बा निष्पत्ति नेउछंती भल से चिंता विचार करिके ही नियंतु। बड़ धरणर परिवर्तन निष्पत्ति और निवेश ठारू आज दूरे रहंतु। प्रत्येकटी क्षेत्र में सतर्कतार आवश्यकता रही। निया और पानी प्रति सतर्क रहंतु। जानवाहन चलवा समय अधिक सतर्कता अवलंबन करंतु और कौन भी रिस्क न भली कार्य दूरे रहंतु। आज दिनटी आपन लगी साधारण रहिबो। स्वास्थ्य हेतु को किसी समस्या देखादेव। मुंडरे भारीपण रहिबो। आखिर आज विशेष जत्न नियंतु। आज दिन में मोबाइल रे किंबा कंप्यूटर आदिर अधिक प्रयोग करंतु नाही। कष्टे मष्टे अनिच्छा सत्वे कार्यनिर्वाह करेंगे। आय तुलन में व्यय अधिक होगा कारण चिंतित रहिबे। व्यापारी माने निजर व्यापार को बढ़ाइबा किसी स्थान को जीवाआसिबा करने को पड़िपारे। पूर्व योजना मुताबक कार्य करिवारे किछि बाधा उपजिबो। जीवनसाथी सह मतभेद और मतद्वंद्व देखा दे पारे। सेथिपई आज आपण कटु शब्दर व्यवहार करंतु नाही और अन्यर मन में कष्ट होगा भली शब्द भूल भी कहतु नाही। ना तो समस्या बढ़ी पारे। पाख पड़ोशी मिथ्या निंदा अपवादर शिकार हो पारंती तो सेथिपई सावधान रहंतु। विद्यार्थी मानक लगी दिनटी साधारण रहिबो। नाही अधिक भल नाही अधिक खराब। परोपकार करी अपदस्थ हेबे। कार्यभार वृद्धि पाइबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण कौन गोटे मंदिर दर्शन रे जातु और सेठारे घीर दीपटीए जालतु और आज आप लाल रंग को अवॉइड करंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो।